अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राना हसन और एक और व्लॉग है। मैं गेम पे जा रहा था, सोचा भाइयों के साथ गपशप कर लूं। तो मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर मुझे एक कहानी बड़ी जहन में आती है, और वो ये है कि एक बादशाह और वज़ीर के दरमियान में बहस हो जाती है। उनकी बहस ये थी कि बादशाह का कहना था कि मेरी कौम बहुत जो है गैरतमंद है, लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर है वो कह रहा था कि ये जो कौम है ये बेगैरत है, इनके साथ कुछ भी कर लिया जाए इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहस शुरू हुई तो बादशाह ने कहा कि आपने बात तो कर दी है, लेकिन इसको साबित भी करना होगा। तो वज़ीर ने कहा जी साबित कर सकता हूँ मैं। तो उसने बादशाह ने पूछा कि कैसे साबित कर सकते हैं। उसने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इस कौम के ऊपर जो है ना टैक्स लगाना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा जी लगाएं आप टैक्स। आवाम पे टैक्स लगना शुरू हो गया। आवाम जो है टैक्स देती रही और बढ़ता चला गया। जितना हो सका उन्होंने टैक्स लगाया, लेकिन आवाम ने उफ तक ना की। वज़ीर ने कहा ये देखिए आपकी कौम गैरतमंद नहीं है। बादशाह ने कहा ये कोई बात ना हुई, क्योंकि ये मेरी कौम है, ये मुझसे वफा करती है, सो इसलिए ये जो है ना टैक्स दे देते हैं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि एक जो है ना पुल के शहर के दरमियान पुल था। जब लोग जो है ना मज़दूरी करने दूसरे शहर जाते थे तो वो पुल से गुज़रा करते थे, ठीक है। तो वहाँ से गुज़रते तो उन्हें जो कहा गया कि इतना यहाँ से टैक्स देना है अपने आने जाने का। आवाम फिर उसी तरह बेचारी आती जाती टैक्स देती खाम खा, किसी ने नहीं पूछा कि हम टैक्स क्यों दे रहे हैं। उसके बाद ऐसा शुरू हुआ कि ना वो बादशाह कहता है ये भी मेरी कौम जो है बड़ी गैरतमंद है और मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जाती। ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता ये हुआ कि जो लोग थे ना बादशाह के वज़ीर ने वहाँ गार्ड्स तैनात किए और उन्हें कहा कि जो आता है इस तरफ से उनसे टैक्स भी लेना है और 2 छितर उस तरफ से लगाने हैं, 2 उस तरफ से लगाने हैं। तो आवाम फिर भी ना बोली। तो फिर वो बादशाह के पास पहुँचा और कहा कि ये देख लीजिए आपकी कौम में गैरत नहीं है। उन्होंने जो है ना ये कुछ अरसा चलता रहा और छितरों की तादाद भी बढ़ती चली गई। फिर एक दिन जो है ना कौम को बड़ी गैरत आई, बड़ी गैरत। तो कौम जो है ना इकट्ठी होकर बादशाह के दरबार में पहुंच गई। बादशाह ने कहा कि वज़ीर साहब, हमने कहा था ना कि हमारी कौम के अंदर गैरत है और ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है कि हुक्म अदूली के बाद भी ये यहाँ आ गए हैं। तो बादशाह बड़ा खुश था दिल में कि मेरी कौम बहुत गैरतमंद है। तो बादशाह ने कहा कि चलिए यार मेरी कौम आ गई, इनसे पूछें तो सही है कहने क्या हैं। तो वो जो जवाब था ना उस कौम का, वो सुन के आपको पाकिस्तानी कौम की हालत याद आएगी। और वो जवाब ये था कि बादशाह हुजूर, आपने हम पे टैक्सेस लगाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। बादशाह हुजूर, आपने पुल के इस पार आने से उस पार जाने के भी टैक्सेस लगाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आपने छितरों की बरसात शुरू कर दी, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आज हम इसलिए आपके पास आए हैं कि ये जो छितर मारने वाले बंदे हैं, इनकी तादाद में इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि उसमें हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो ये कहानी पाकिस्तानियों से कुछ ज़्यादा रिलेट करती है। अब मैं अपने देश, अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान की कहानी सुनाऊंगा आपको कि 76-77 साल तारीख़ के अंदर आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल दौर इक़्तिदार पूरा नहीं कर सका, ठीक है। उसके बाद बिजली के बिलों की बात की जाए तो आप वापडा वाले बिल नहीं देते, चाहे वो 2000 यूनिट इस्तेमाल करें, 4000 यूनिट इस्तेमाल करें। आप एक ना सोशल मीडिया पे जो है ना बिल बड़ा वायरल हो रहा है, वो मुल्तान के किसी SDO का है, शायद किसी ऑफिसर का है, कि जिसके अंदर 12000 यूनिट बिजली जली है और 700 रुपये उसका बिल है। और ऐसी पता नहीं कितनी दास्तानें। और ये एक कुंडी सिस्टम है जो कि सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के कुछ अजला के अंदर जो है ये कुंडी वाला सिस्टम है। और फिर इन कुंडी वालों, इन अफसरशाही, वापडा, SDO ऑफिसर्स, उसके अलावा हमारा ब्यूरोक्रेसी, इन तमाम के तमाम लोगों के बिल्स हम गरीब उतारेंगे। आप इमेजिन करें कि जो बंदा 16-17 हज़ार या 20 हज़ार कमाता है वो उतारेगा, वो मज़दूर उतारेगा जिसे दिहाड़ी नहीं मिलती मुल्क के अंदर, वो इन लोगों के बिल उतारेगा, इनकी अयाशियाँ पूरी करवाएगा। अब वापडे का कोई एहलकार हो, जितना मर्ज़ी वो जो है बिजली सर्फ करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है।
اور اگر ہم بل نہیں دیں گے ہمارے میٹر کاٹ لیے جائیں گے. اور اب دھمکی دیکھیے وزیر اعظم کی کہ ہم لوڈ شیڈنگ بڑھا دیں گے. یار یہ ساری دھمکیاں ہمارے اوپر ہی چلتی ہیں آپ کی. سوال یہ ہے. سوال دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو یہ طریقہ کوئی نہیں ہے. طریقہ واحد یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی پالیسیز کو چینج کریں. اب دیکھیے گا کہ اگر اس میں عوام کھڑی ہو جاتی ہے حکومت کے سامنے تو اس میں رگڑا عوام کو اور ان غریب ملازمین کو لگے گا, واپڈے والوں کو. اصول انہوں نے تو نہیں بنائے نا, یہ تو پاکستان کے آئین کے بنائے گئے ہیں یا ان لوگوں نے بنائے ہیں جو کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ قانون چینج کریں, تمام کے تمام لوگ بلز دیں, تو میرا نہیں خیال جو ہے اتنی زیادہ جو ہے سچویشن خراب ہوگی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کئی جگہ پہ جھگڑے ہوئے ہیں, بڑے فسادات ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ فسادات ہوں, لیکن انصاف کا بول بالا ہو. اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہر محکمے کا آفیسر, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے. اب دیکھیے 16,000 والا بندہ یا 10-20 ہزار کمانے والا بندہ 1.5-2 لاکھ روپے کمانے والے کا بل ادا کرتا ہے. گاڑیاں الگ سے, سب کچھ الگ سے, انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے, عزتیں دی جاتی ہیں. چلیں وہ الگ چیز ہے, ان کی محنت ہے. لیکن یہ بل دینے والا کہاں سے کہ 2.5 لاکھ والا بندہ بل نہیں دیتا اور یہاں 20,000 والا بل دے انہیں. تو یہ اس طرح سے سسٹم نہیں چلے گا. اور ہڑتالیں ہو رہی ہیں ملک میں, جو ہے سچویشن بہت زیادہ خراب ہے. اور اگر اب ویزے کھول دیے جائیں نا کہ یہاں سے ہم باہر کے ممالک کہہ دیں کہ آپ ہمارے کنٹری میں آ سکتے ہیں, تو میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی بھی بندہ بچے گا. کیونکہ ہر وہ شخص جو اس مہنگائی سے, ان بجلی کے بلوں سے, ان اشرافیہ سے تنگ آیا ہوا ہے, یہاں سے چھوڑ کے نکل جائے گا. آپ خود چیک کیجئے کہ یہ ملک جو ڈیفالٹ کے قریب تھا, اور یہ وہ ملک ہے جس کے اندر غریب عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں, کبھی بل کی مد میں, کبھی تنخواہوں سے کاٹے جاتے ہیں, کبھی 15% بڑھا کر یا 30% بڑھا کر ان لوگوں کو جینا حرام کر دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے. ابھی آپ چیک کیجئے کہ 1 مہینے پہلے چینی کا ریٹ 110 اور اب 180 روپے ریٹ ہے. پیٹرول کا آپ ریٹ چیک کیجئے, 300 کو جو ہے $1 اسکیم پہ پہنچ گیا ہے. وہ پاکستان کا روپیہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. تو دوسری طرف عیاشیاں آتی ہیں, اور وہ عیاشیاں یہ ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر, شاید پورے پاکستان کے اندر ہو, ٹھیک ہے. یہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے جتنے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اب DSP جتنے بھی ہیں میرے خیال سے پنجاب کے, ان تمام کے تمام لوگوں کو کروڑوں روپے کی جو ہے گاڑیاں دی گئی ہیں. کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کے پاس گاڑیاں تھیں. ایک ملک غریب ہے تو یہ ساری غربت, اب اکثر جو ہے وزیر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ نا ایک وقت کی چائے کم کر دیں, ایک چینی کھانا چھوڑ دیں, آٹا کھانا چھوڑ دیں. تو کہاں جائیں ہم کہاں جائیں؟ پوچھنے والا ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے عیاشیاں کم کی ہیں؟ وہ جو آپ کو فری ڈیزل سے ملتے ہیں, ہزاروں لیٹر, ہزاروں یونٹ آپ کو فری ملتے ہیں, وہ آپ نے کم کیے ہیں؟ یہ ساری کی ساری تنگیاں ہمارے غریبوں کے اوپر, جو ایک کھانا وقت کا جو ہوتا ہے وہ کھانا دوبر کر دیے لوگوں نے. اور ایسی ہی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں پوری دنیا کے اندر. مہنگائی ہوتی ہے لیکن یہ خود کم نہیں کرنا چاہتے, یہ خود اپنی عیاشیاں کم نہیں کرنا چاہتے. ان میں چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے بیوروکریسی ہو, چاہے پھر ملک کی اشرافیہ ہو, چاہے پھر یہ واپڈے والے ہوں. اب دیکھیے کہ پورے پاکستان کا بل پنجاب سے پورا کیا جاتا ہے. اس میں انٹیریئر سندھ بل نہیں دیتا, کنڈے ڈالے ہوئے ہیں. بلوچستان بل نہیں دیتا, خیبر پختونخوا بل نہیں دیتا. اور ہمارے پنجاب کے لوگ بل اس وجہ سے دیتے ہیں کہ سٹارٹ میں جو میں نے کہانی کہی تھی نا کہ چھتر مارنے والے بندوں کا اضافہ کیا جائے, یہ وہ ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے بل نہ دیا ہمارا میٹر اڑ جائے گا, کٹ جائے گا. چلیں کٹ گیا, مر تو نہیں جائیں گے آپ. اور یہ بغاوت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. اور اگر اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ سسٹم اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھیں غریب عوام پہ ٹیکسز لگائیں اور پھر دھمکیاں دیں غریب عوام کو. آپ کو سسٹم کو صحیح کرنا ہے تو یہ اچانک نہیں ہوگا. یہ کوئی 70-80 سال سے سسٹم خراب ہے, اور اس سسٹم کی خرابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ, ہماری بیوروکریسی, ہماری عدلیہ, ہماری جتنے بھی بڑے آفیسرز ہیں وہ تمام کے تمام عیاشیاں ختم نہیں کرتے. ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کی تنخواہ لینے کے بعد ٹیکس عوام دے گی ان کے. اب دیکھیے یار, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کئی بار کہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ کمانے والا آفیسر, اس کے بجلی کا بل, اس کے ڈیزل کے اخراجات, اس کی عیاشی, یہ غریب 10-20 ہزار کروانے والا بندہ دے گا. اور میرا یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی سسٹم بنے جس کے اندر صرف رگڑا غریب کو نہ لگے.
लगना ही है ना, सारों को लगे तब फ़र्क कम पड़ेगा। और फिर इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि लोगों के लाखों में बिल आएंगे या गरीब जलील होगा। ये यकीनन बात ये है कि जब आप सिर्फ गरीब को रगड़ा देते हैं तब ये हालात पैदा होते हैं जो इस वक्त इस मुल्क के हो चुके हैं। और अगर बल्कि एक शेर फिर याद आ गया मुझे कि अक्सर हम जो है ना, वो मैं छोटा हुआ करता तो एक शेर सुना करते थे, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। मुझे समझ नहीं आती आज़ादी हम किन से मांग रहे हैं। फिर मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आज़ादी के नाम पे आपने हमें जलील किया है। कहाँ की आज़ादी है? इंडिया को देख लीजिए कहाँ पहुँच गए। आज़ादी तो उन्हीं से मांग रहे हैं ना कि हमें इंडिया आज़ादी नहीं दे रहा। आज़ादी किस चीज़ की दे वो आपको? वो चांद पे बैठा है और हम आज भी, मेरे पिछले व्लॉग में जब मैंने कहा था कि गधे के कान पकड़ के खड़े हुए हैं। और ये व्लॉग जो है ना, मेरा बेसिक पर्पज़ ये था कि मेन जो बात है उस पर फोकस किया जाए, ना कि गरीब आवाम को धमकियाँ दी जाएँ या रगड़ा दिया जाए जिस तरह के हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। और अगर मेरा पैगाम आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। किसी अच्छी वीडियो, किसी अच्छे व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।